बंगे तस्मै कमलपुष्पाय नमः एते गन्धपुष्पयं कमलपुष्पाय नमः एते गन्धपुष्पे एतदधिपतये देवाय विष्णवे नमः एतत् सम्प्रदानाय सपरिवाराय भगवते ॐ प्रियमनसम्भूतं नानागुणमनोहरम् आनन्दसौरभं पुष्पं गृह्यातिनीदमुत्तमम् इदं सचन्दनकमलपुष्पम् ॐ नमो भगवते ॐ सपरिवारायै ॐ ह्रीं दुर्गायै नमो नमः একটা অর্ঘ সহ ঘটের উপরে নিয়ে এসো উঠে গিয়ে ঘটের মাথায় বিষ্ণু চাকরা আমি বলিনি ধূপ বঙ্গে তস্मै ধূপায় নমঃ বঙ্গে তস্मै ধূপায় নমঃ বঙ্গে তস্मै ধূপায় নমঃ এতে গন্ধপুষ্পেয়ং ধূপায় নমঃ এতে গন্ধপুষ্পে তদধিপতয়ে দেবায় বিষ্ণবে নমঃ এতৎ সম্প্রদানায় ওম ভগবতী দুর্গে ওম বনস্পতিরসদিব্য গন্ধাঢ্যো সুমনোহর আঘ্রেয় সর্বদেবানাং ধূপ অয়ং প্রতিগৃহ্যতাম এষা ধূপয়ং নমো ভগবতে সপরিবারায় হ্রিং দুর্গাयै নমো নমঃ दीप बंगे तस्मै दीपाय नमः बंगे तस्मै दीपाय नमः बंगे तस्मै दीपाय नमः एते गन्धपुष्पे बंगे तस्मै दीपाय नमः एते गन्धपुष्पे तदधिपतये देवाय विष्णवे नमः एतत् सम्प्रदानाय भगवते ॐ सवज्जभ्यन्तरं ज्योतिर् दीप अयं प्रतिगृह्यताम् एषा दीप ॐ नमो सपरिवाराय समन्विते भगवते ह्रीं दुर्गायै नमो नमः नैवेद्य एतस्मै सोपकरण संघृत सौपकरण नैवेद्याय नमः एतस्मै सौपकरण संघृत नैवेद्याय नमः एतस्मै संघृत सौपकरण नैवेद्याय नमः एते गन्धपुष्पे संघृत सौपकरण नैवेद्याय नमः अखण्ड फलेर একটা নৈবেদ্য করে দিতে হবে 5 রকম ফলে এতে গন্ধপুষ্পে দিয়েছেন গোটা ফলের নৈবেদ্য আছে কিনা একটা করে এতে গন্ধপুষ্পে ওম আখণ্ড ফলনয় ওম সংঘৃত সৌপকরণ আমান্ন নৈবেদ্যায় নমঃ খণ্ড ফল মূলাদি